Hello guys, good morning kay 11 paman. So guys, mao niya mong hunasan guys. So nindot kay view guys. Oh, see guys, oh. Kani guys, mo ni ang amo ang tungod sa balay guys. Kana diha. Nindot kay ang view sa mountain guys, no. Tingnan guys. So nindot kay siya guys. Oh, diri nga side guys kana kabuayan na kanang tumoy diha guys. Murag hanap-hanap siya nga bukid guys. Murag blurred kay layo-layo naman gid ang kabuaya guys. So mao ni amo ang view diri guys. Na ako diri sa hunasan karon guys. So ato aning i-vlog guys kay para makita nila unsay mga katikaran diri guys kay ngani jud ang mga tao diri mao gining natural nga ginahimo diri paghunas guys. O nay mga nanghunasan. Ako pud guys nanghunasan pud ko guys. Karani guys, oh. Ako nakita diri guys, oh. Ambot anig makaon man ni guys kasi ni sulod umang siguro ni guys. Oh, ara na guys. Ano to guys ha? Oh. Nakapilit pa niyang unod guys, oh. 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 Ah. Asa naman to guys? Nahulog man guys. Sulod man. Oh guys, oh naisulod guys. So nakaisa na ta guys. Mangita na pud tag additional guys para mapuno natong sudanan guys kay nawa guys empty isa pa lang kabuk guys ang nakuha guys. Tanawa lang guys. So maghanap pa ta guys kanang madagko-dagko guys. Isod man pagpangitag kinason guys kay daghanay man sagbot guys. Ang daming damo. Karon magtuwad-tuwad jud ta aning pinangitag kinason guys. Kani ukayon jud nato ni guys. Kay kung dili ta mangukay guys, dili jud ta kakitag kinason guys. Kani guys, gamay pud kaayo guys. Balik lang to nato guys kay perting kagamay guys, luoy para mudako pa to guys. So guys, magsipag maghanap ng shell. Karon guys, naibangag guys, lion na to guys kung unsa na guys. Basig na ay kugita diha guys. Ay dili man maklaro guys. Wala may sulod. Sagbot man gud ni guys. Nakasagbot guys. Karon guys, dirita sa murag loud guys. Nawa guys. Oh. Nindot kayo ang view. Ang dagat guys kay perting linawa guys. Dili kay dagko ang balod guys. Pwede ra jud siya langoyan guys. Diri na part, diri ang naidagko nga kinason. Mga tuwad-tuwad, lutog, ug katong mga crabs. Pero ang problema guys kay idlas siya dakpon guys. Isod man gud siya ikuan guys kay basig buthan tag balod guys. Perting luoya nato guys. Nakoy nakita diri guys, ang butan ni guys kung unsa ni ka kuan, kung naa ba ni sunod guys. Kisaw man yung kuan guys. Ay nakit guys. May mga bayanan pero dili man kuan good. Dili siya goods. Karon guys, nakita sa pinakadulo guys, oh. Nindot kaayo ang dagat guys. Ang mga bato, mga corals guys. Colorful kaayo, oh. Lalong naman kayo guys. Pwede na siya lang yan guys. Pero dili ka kumpiyansahan guys kay bigla palit lang ni siya mo burot ang balod guys din. Hapos dayon hampakon dayon kag balod lagpot ka guys. Oh pero tinaw ang dagat guys. Oh klaro ka yung sulod. Para na guys, oh burot guys. Oh kung dili ka kapugong guys, anod ka guys.
Pero in fairness, nindot kayo ang nature guys. Oh. Mao ni among hunasan diri guys. Ani ka unique ang amo ang nature diri guys. Karon guys kay nakoy nakita, nakoy nasilip gamay, mandaginot tag mga gagmay nga kinahanglan guys. Like this one. That one. Ito na guys, oh. Nagtawag na tuwad guys, gagmay. Gamay man guys. Pero at least makaon siya guys. Nara guys, oh. Nara guys, oh. Duha pa guys, duha pa lang. Napagyud guys. Gagmay lang siya guys. Agoy. Tas na. Nara guys, oh. Dalo nakabuok guys. Nagtampis siya.